बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 10th क्लास के कुछ पेयर्स और वर्ड्स बताऊंगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, बहुत अहम है। एक एक नंबर के लिए आपने मेहनत करनी है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। यस, पहला पेयर है अफेक्ट का और इफेक्ट का। ये शुआ में चेंज हो जाता है। अफेक्ट वर्ब है, असर करना। दिस इंसिडेंट डिड नॉट अफेक्ट हिज एटीट्यूड। इस हादसे ने उसके रवैये पर कोई असर ना डाला। एटीट्यूड कहना है, एटीट्यूड नहीं कहना। बहुत से लोग इसको एटीट्यूड पढ़ जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। एटीट्यूड। दूसरा इफेक्ट है नाउन, असर। माई एडवाइस डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम। मेरी नसीहत का उस पर कोई असर ना हुआ। नेक्स्ट है एडवाइस, ये भी नाउन है। ही गेव मी ए गुड पीस ऑफ एडवाइस। ही गेव मी ए गुड पीस ऑफ एडवाइस। ऑफ है, ऑफ पढ़ जाते हैं, मुझे पता है, बहुत से लोग पढ़ जाते हैं। पीस ऑफ एडवाइस, असल में अंग्रेज पीस ऑफ एडवाइस कहते हैं। याद रखिएगा, उसने मुझे एक अच्छी नसीहत की। एडवाइज नसीहत करना वर्ब है। शी एडवाइज्ड मी टू बी पेशेंट। उसने मुझे नसीहत की कि सब्र करो। नेक्स्ट है ऑल्टर, ये वर्ब है ER के साथ जो होता है, याद रखिएगा। आई कैन नॉट ऑल्टर माई माइंड। कैन नॉट इकट्ठा लिखना है, याद रखिएगा। कैन नॉट ब्रिटिश पीपल जो है इसको कांट पढ़ते हैं, अमेरिकन इसको कैंट पढ़ते हैं। कंटैक्ट फॉर्म में, मुक्सर हालत में, याद रखिएगा। आई कैन नॉट ऑल्टर माई माइंड। मैं अपना जहन तब्दील नहीं कर सकता। जहन से मेरा यहाँ इरादा है, इरादा तब्दील नहीं कर सकता। जो मैंने इरादा कर लिया, जो नीयत कर ली। नेक्स्ट ऑल्टर नाउन है, कुर्बान गाह के मानों में आता है। पीपल ब्रॉट द काउ, या एनिमल भी आप लिख सकते हैं, टू द ऑल्टर। लोग कुर्बान गाह में जानवर लाए। नेक्स्ट है एंजल, नाउन है, फरिश्ता। जी, गॉड सेंट हिज मैसेज थ्रू एंजल्स। खुदा ने, अल्लाह भी लिख सकते हैं, अल्लाह ऑलमाइटी भी लिख सकते हैं। सेंट हिज मैसेज थ्रू एंजल्स। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के ज़रिए अपना पैगाम भेजा। अच्छा, जिब्रील अलैहिस्सलाम तो आते ही हैं, बाद औक़ात दीगर फरिश्ते भी आ जाते हैं। कुरान मजीद में किस्से मौजूद हैं, याद रखिएगा, मौजूद है ना जी। ये मौत का फरिश्ता ये भी आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खूबसूरत से खूबसूरत हाल में भी आया है, और खौफनाक से खौफनाक शक्ल भी इसने दिखाई है, याद रखिएगा जी। एंगल नाउन है, ज़ाविया। द ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स। 3 एंगल्स, आखिर में एस तकरीबन दब ही जाता। 3 एंगल्स, ठीक है। तो मुसल्लस के कितने ज़ाविये होते हैं? 3। नेक्स्ट है बेल, नाउन है, जमानत। दे वर रिलीज्ड ऑन बेल। उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, या वो जमानत पर रिहा हो गए, ठीक है। पैसिव वॉइस में है। बेल गांठ, नाउन है ये भी। ए बेल ऑफ कॉटन वॉज मिसिंग। ए बेल ऑफ अंग्रेज तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ए बेल ऑफ कॉटन वॉज मिसिंग। रुई की एक गांठ जो थी मिसिंग थी, गायब हो चुकी थी। याद रखिएगा, रुई को प्रेस कर करके गांठ से बना लेते हैं। वो तकरीबन सुना है 50 किलो की होती है। वो छोटी सी लगती, इतनी छोटी भी नहीं, इतनी तो होती है, लेकिन वजन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है पेयर। पेयर्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 1 2, ये तो एक पेयर हो गया, और बाकी कितने हैं? ये 14 पेयर्स लिखे हैं, इसलिए मैंने लिखा पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ओके, बेयर नंगा, ब्रहना एडजेक्टिव है। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड इन द सन। अब इन द सन से क्या मुराद है? सूरज में? नहीं, धूप में। धूप में बेयर फुटेड, नंगे पांव मत चलो जी। नेक्स्ट है बेयर, नाउन है, रीच। आई सॉ ए बेयर इन द जू। चिड़ियाघर में मैंने एक रीच देखा। बेयर बर्दाश्त करना के मानों में भी है, वो वर्ब है, याद रखना है, ठीक है। आई कैन नॉट बेयर योर एटीट्यूड। मैं तुम्हारे रवैये को बिहेवियर भी लिख सकते हैं।
تو بیہیویئر کی بجائے اگر آپ مس بیہیویئر لکھ دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. بیہیویئر ٹھیک ہے, مس بیہیویئر اپنا ہے, اس نے مس بیہیو کیا ہے. جی برتھ, نشست, یہ گاڑی میں ہوتی ہے, ریل گاڑی وغیرہ میں. آئی گاٹ اے برتھ ان دا شالیمار ٹرین, شالیمار ٹرین میں میں نے, ٹھیک ہے, گاڑی میں میں نے برتھ حاصل کی, نشست حاصل کی. آپ اس پر سامان بھی رکھ سکتے ہیں, سو بھی سکتے ہیں. ریزروڈ اے برتھ بھی لکھ سکتے ہیں. ریزروڈ بک کروانا, محفوظ کروا لینا پہلے سے ہی, اس کے پیسے لگتے ہیں, یاد رکھنا ہے. جی برتھ ناؤن ہے, پیدائش, جنم. واٹ از یور ڈیٹ آف برتھ, آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے. نیکسٹ ہے بسائڈ, کے قریب, پہلو میں پریپوزیشن ہے یہ. شی از سٹنگ بسائڈ می, وہ میرے قریب بیٹھی ہوئی ہے. ہی واز سٹنگ بسائڈ می, وہ میرے قریب بیٹھا ہوا تھا, یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ہے بسائڈز, یہ ایڈورب ہے, کے علاوہ. بسائڈز رائٹنگ, یعنی لکھنا تو ہے, لکھنے کے علاوہ آئی ہیو ٹو لرن اٹ بائی ہارٹ, یہ کام جو ہے مجھے زبانی یاد کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ کمپیئر, ورب ہے موازنہ کرنا. وی کمپیئر دا رپورٹس, وی کمپیئرڈ دا ٹو رپورٹس, دو رپورٹوں کا موازنہ کیا ہم نے, ورب ہے نا, تو ٹو رپورٹس بھی لکھ سکتے ہیں آپ. جی یہ کیسے ہے جی, کنٹراسٹ, تضاد. اچھا یہ یاد رکھنا ہے, یہاں پر جو ہے his words contrast, اس کے الفاظ مختلف ہیں, یہ verb کے طور پر استعمال ہے. فرق ہونا, اس کے الفاظ with his actions, اس کے الفاظ کا اس کے اعمال کے ساتھ فرق ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے, ٹھیک ہے. اس کے الفاظ اس کے اعمال کے بالکل برعکس ہیں. وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا, وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, لما تقولون ما لا تفعلون, ٹھیک ہے, باتیں بہت کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے. جی نیکسٹ ہے کول, کول ایڈجیکٹیو ہے, خوشگوار, ٹھنڈا, خوشگوار طور پر ٹھنڈا, جس کو محسوس کرنے کے بعد آپ کو ایک راحت محسوس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اے کول بریز واز بلوئنگ, ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, واہ ماں کی دعا, جنت کی ہوا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی کولڈ, نا خوشگوار ٹھنڈا, یعنی کہ نا خوشگوار طور پر ٹھنڈا, اتنا ٹھنڈا کہ آپ کو اس سے تکلیف ہو. جی اٹ از ایکسٹریملی, ایکسٹریملی نہیں کہنا, ایکسٹریملی کولڈ آؤٹ سائڈ, باہر بہت سردی ہے. کلاتھ, یہ کلاتھ ناؤن ہے, انسلا کپڑا. وائپ دا سرفیس ود اے ڈرائی کلاتھ, خشک کپڑے کے ساتھ اس سطح کو پونچھ دو, صاف کر دو. نیکسٹ ہے کلوتھ, یہ ورب ہے, کپڑے پہننا. مائی مدر کلوتھڈ می ویل ان مائی چائلڈہڈ, میری امی جان مجھے بچپن میں اچھے اچھے کپڑے پہناتی تھیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ سیل, یہ وہ والا سیل نہیں ہے جو گھڑی میں ڈال لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اسپیلنگ اس کا بھی یہی ہے. یہاں پر مراد کوٹھڑی ہے, کال کوٹھڑی کہہ دیتے ہیں. کال کوٹھڑی کیا ہوتا ہے, وہاں روشنی کا انتظام نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تاکہ قیدی کو, ٹھیک ہے, اپنے جسم کا کسی حصے کا بھی علم نہ ہو, اتنی زیادہ, ٹھیک ہے, تاریکی ہوتی ہے وہاں, بھاگ نہ سکے. جی سیل, ہی واز پٹ انٹو ڈارک سیل, اسے تاریک کوٹڑی میں ڈال دیا گیا. نیکسٹ ہے سیل, بیچنا, ورب ہے. دے سیل اسکول بکس, دے سیل اسٹیشنری, یہ سامان بیچتے ہیں نا, پینسل کاپیز وغیرہ, اس کو اسٹیشنری کہتے ہیں. جی نیکسٹ ڈیوائس, ناؤن ہے, تدبیر. کان از اے گڈ ڈیوائس ٹو ہیلپ دا پور. اچھا یہ آلہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے, تدبیر ہی نہیں, آلہ. آلہ کیا ہوتا ہے, تدبیر, کوئی آلہ ہے اس کو ناپنے کے لیے, جی وہی ماپنے کے لیے. کانٹ از اے گڈ ڈیوائس ٹو ہیلپ دا پور, غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ایک اچھی تدبیر ہے, ایک اچھا آلہ ہے, ایک اچھا سورس ہے, ذریعہ ہے. ڈیوائز, یہ ورب ہے, تدبیر کرنا. ڈیوائز سم نیو ویز, کچھ نئے طریقے سوچو. ٹو انکریز یور انکم, انکریز بڑھانا, اپنی آمدن بڑھانے کے لیے کچھ نئے طریقے سوچو, کچھ تدابیر سوچو. جی نیکسٹ ہے ڈینائی, انکار کرنا. کس چیز کا ورب ہے, حقیقت کا انکار کرنا, ڈینائی. ڈز ہی ڈینائی دا ایگزسٹنس آف گاڈ, کیا وہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے. وہ دہریہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ انکار کر دیتے ہیں, وہ نہیں مانتے, وہ کہتے کائنات کا نظام
خود بخود چل رہا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے ایک دہریے کا منازع ہو گیا تو اس نے کہا یہ نظام قدرت خود بخود چل رہا ہے۔ اتنے میں کہا اچھا یہ ہے، ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جس علاقے میں تھے وہاں سے ایک کشتی پانی میں آ رہی تھی، تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے پوچھا وہ کشتی مجھے لگتا ہے اکیلے آ رہی ہے، اس میں کوئی ملاح نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضرت امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا اگر ایک کشتی جو ہے ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی تو یہ کائنات کا نظام جو اتنا بڑا نظام ہے اللہ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ جی، ریفیوزڈ یہ بھی ورب ہے، یہ کام کرنے سے انکار کرنا، وہ ڈینائی ہے، حقیقت کا انکار کرنا ہے، ریفیوز کام کرنے سے انکار کرنا۔ ہی ریفیوز ٹو ہیلپ می، اس نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پیئرز اور ورڈز سمجھ میں آگے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا آپ کی جو گرامر اینڈ کمپوزیشن ہے اس میں 79 پیئرز اور ورڈز دیے ہوئے ہیں، 5 نمبر کے آنے ہیں، عام طور پر 8 دیے ہوئے ہوتے ہیں جن میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا یہ ایک اور یہ ایک، یہ دونوں ملا کے ایک بنتا ہے، ایک پیئر۔ تو آدھا اس کا نمبر آدھا اس کا، کتنے ہو گئے؟ ایک، آدھا آدھا ایک ہی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، that's all for the day. But remember one thing, don't forget to subscribe my channel Words Power because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.